প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে অনড় রয়েছেন বিরোধীরা। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে দিল্লিতে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি প্রবীর চক্রবর্তী। কথা বলে নেব প্রবীরের সঙ্গে। প্রবীর, আমরা একেবারে সোমবার থেকেই দেখছি যে এক কাট্টা ইন্ডিয়া জোট এবং তারা কিন্তু প্রতিদিনই একদম সংসদের ভেতরে বাইরে চাপে ফেলার চেষ্টা করছে সরকার কর্তৃপক্ষকে, এবং আজকে অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েছে। আপের তরফ থেকেও মুলতবি প্রস্তাব রাজ্যসভায় জমা পড়ে এবং এই মুহূর্তে রাজ্যসভার অধিবেশন আবার শুরু হয়েছে বলে জানতে পারা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে যে কৌশলটা এই মুহূর্তে নিয়েছে বিরোধী জোট সে সম্পর্কে যেমন জানতে চাইব, পাল্টা এই মুহূর্তে কি কৌশল নেওয়া হচ্ছে সরকার পক্ষ থেকেও? দেখো, আজকে সকাল থেকে যদি ছবিটা বলা যায় তাহলে দেখা যাবে যে একদম লোকসভায় সকাল 10টার আগেই গৌরব গগৈ কংগ্রেসের সাংসদ, তিনি কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। গতকালকেই কিন্তু বিরোধী দলের জোটের যে আলোচনা সেখানে কিন্তু অনাস্থা আনার কথা বলা হয়েছিল। আজকে সকালবেলায় যেটা জানা যাচ্ছে যে গৌরব গগৈ তিনি অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে 50 জন সাংসদের স্বাক্ষর লাগে। সেই 50 জন স্বাক্ষর সাংসদ বিরোধী দলে রয়েছে, বিরোধী জোটের রয়েছে, এবং এই অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হবে কিনা, গৃহীত হলে কবে আলোচনা হবে সেটা একমাত্র ঠিক করবেন স্পিকার, তার এখতিয়ার। কিন্তু সংসদে চাপে ফেলতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি যে দাবি ছিল এতদিন ধরে বিরোধী দলগুলোর জোট ইন্ডিয়ার, সেই জোটের যে এতদিন ধরে দাবি ছিল প্রধানমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হবে মণিপুর নিয়ে, সেই তারই কৌশল হিসেবে অনাস্থা এনেছে সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী জোট। এই ফলে প্রধানমন্ত্রী সংসদে বিবৃতি দেবেন কারণ অনাস্থা আনলে শেষ বক্তা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকেই তার বক্তব্য রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে এতদিন যে দাবি ছিল বিরোধীদের বিবৃতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুর নিয়ে, এবং কেন ব্যবস্থা নেওয়া হলো না, কেন নিয়ন্ত্রণে আনা গেল না, যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিচ্ছে, সমস্ত কিছু নিয়েই এতদিন দাবি ছিল প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি। অনাস্থা এনে পাল্টা কৌশল দিল বিরোধীরা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পাশাপাশি আজকে সকালেও কিন্তু দেখা গেছে যে লোকসভা শুরু হতেই তুমুল হট্টগোল বিরোধী বেঞ্চ থেকে। তার কারণ তাদের দাবি যে প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে আসতে হবে, আজকে তার জবাব দেওয়ার দিন, উত্তর দেওয়ার দিন, বুধবার করে প্রধানমন্ত্রী তার আসার কথা এবং উত্তর দেওয়ার দিন। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী কেন হাউসে আসেননি, প্রধানমন্ত্রী কেন লোকসভায় আসেননি বা সংসদে আসেননি, সংসদে এসে প্রধানমন্ত্রীকে আজকে বিবৃতি দিতে হবে, এই দাবি নিয়ে তুমুল হট্টগোল করতে থাকে বিরোধী বেঞ্চ থেকে। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ হট্টগোল চলার পর স্পিকার কিন্তু লোকসভা মুলতবি করে দিয়েছেন 12টা পর্যন্ত। পাশাপাশি একই দাবিতে রাজ্যসভার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তুমুল হট্টগোল, সেখানে রাজ্যসভাও কিন্তু মুলতবি করে দিয়েছেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। সুতরাং একদিকে রাজ্যসভায় মুলতবি প্রস্তাব, যে সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়ে আলোচনা করতে হবে, মণিপুর নিয়ে বিবৃতি দিতে হবে, পাশাপাশি লোকসভায় অনাস্থা এনে চাপ বৃদ্ধির কৌশল বিরোধী জোটে। 12টা অবধি মুলতবি হয়েছে অধিবেশনের উভয় কক্ষ, যদি এখন এই মুহূর্তে শুরু হয়ে গিয়েছে লোকসভা এবং রাজ্যসভা। একবার সেদিকে একটু নজর রাখি। Table of the House, a statement regarding A, the status of implementation of the recommendations of leak observations contained in the 126th report of the Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice Demand for Growth 2023-24 pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. B, the status of implementation of recommendations pertaining to the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Department of Pensions, Ministry of Personnel, and C, the status of implementation of recommendations of 367th report pertaining to the Ministry of Biotechnology. ये 2-3 विभाग इकट्ठे हो गए, इसलिए थोड़ा समझ ले रहा हूँ सर. Pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. D, the status of implementation of the recommendations, observations contained in the 369th report pertaining to the demands of grants, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Fifth, the status of implementation of the 374th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. And sixth, the status of implementation of the recommendations contained in the 375th report pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, CSIR, Ministry of Science and Technology. धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा रखो, ये भारत की संसद है। आप इतने पुराने दल हो, आपका इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है क्या? कुछ गरिमा रखो सदन में। आप गरिमा को गिराना चाहते हैं सदन में।
इतने साल में शासन करने के बाद आपको ये व्यवहार सिखाया है? आइटम नंबर 12 श्रीमती दर्शना जरदोश। Rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 37th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on the development of man-made fibre pertaining to the Ministry of Textile. आइटम नंबर 13 श्री सोम प्रकाश जी। Respected sir, with your kind permission, I make statements regarding number 1, the status of implementation of the recommendations contained in 172nd report of the Standing Committee on Commerce on promotion and regulation of e-commerce in India pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Number 2, the status of implementation of the recommendations contained in the 175th report of the Standing Committee on Commerce on action taken by the government on the recommended observation contained in 168th report of the Committee on demands for grant 22-23, demand number 11, pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you, sir. श्री नित्यानंद राय। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। और मनीष तिवारी जी, आप प्रेमचंदन जी। ओके। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। मनीष तिवारी जी। Mr. Speaker, sir, I rise to oppose the introduction of the said bills on want of legislative competence on 3 counts. First, it transgresses on the right to privacy. Number 2, it transgresses on the right to the separation of powers. And number 3, it suffers from the malady of excessive delegation. If the Speaker would permit, I could read out in detail as to what are the reasons for this, for opposing the bill. But these are my 3 fundamental objections, Mr. Speaker, sir. अधीर रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं? प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक को पूरा स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। अधीर रंजन चौधरी जी। नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 16 श्री नित्यानंद राय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।